mbali dane la haketo alila moy fonse dum kacha kono e ko tabla dole men bulu men mu birkama bati adum na futoje ani tangi tema yata kala montoro wati nyaato folo mben jati ma kontona memu COT ila kansul dokulal ani jara soma satio alkalo almamo alfalu ani mben yalon ko wolle be feja balbe kontona altunal kontomol folo kay tan dalla ko mbal kontonal tolnal kontomol kay tan dalla ko menu be siri ak ñaatini ngol la jang wala mu alla tombon dibitelti men yalon ko atolle carte faye ibe siri allié député bumoto jandi mbay tan di lalla juwani be siloka be may tan di lalla wala mu na tara alka kacha no ma député bumoto alba kalam tala ko wo kari tambila men mu matti na kacha lu kono inata luwalu dada me ya lonko men be marala na carte fayola wo luwal men ya lonko men be marala na carte fayola wo luwal dada rin kola ye sambana dipiteli e kacha tunku foloni fulanjango kala jandin tunku samanjango be sila men nena manke banko kan lafta wole kela wala mo ka futa moluma sem moy molla ka itandina itoli ya je nyaadile mune mi la miroti ani ila fitala ay kenyaadile woto wo kammala momo la miro mu menti inyantale ya fontindi mo kilinna ke la mirata me alon kombe mentala ya fo nyame ila fitala nyama nyame abe safela wala nyama adu abe sambala wala nyama so wala tinna ko jandimbe dun na kacato wala jandimbe molitan la nimenu be siloka abe kuma ya pour ngal parendi kato nyinin karol le bidam mentata ko nyinin kari kononto mo sababe soto la men ya lon ko wolle be nyinin karo kela ne nyinin karo kola ite hakkilo ye men dila silobe dilela ya jaabi bare mbal dani la men na wolem jaabiro sa kata nga sutiyande katu nyin kacha kunne anyanta kelanu bare alalla nyinita kun tardeta nala wala tinna nal man kacha sotono anyama sefo nyanta tarla jang sefol be nyanta tarla jang kuma ndawol be nyanta tarla jang ani mo koten jamalu bare tardeo keta wala tinna wol man nano adu ayatara bi ye bendole lo inin kumandawo ido woleto bare abekili kacanyim manna itol dammaye anata banko dingol bele woto momo ya nyasa to inata imabeta ye kuma fonoje abetiyata ka folo membe mara karola e ka wole fo honorable yakumba jaite tombo député wolem me ya lonko abe nyin committee yokono memba noma wole mo honorable bakari kamarati ate bota kiyang central memba noma wole honorable alaji sawti ate bota jimara memba noma wole honorable bile ji tunkara ate bota katora banko kan mbuluba karola membe mbuluba karola wala honorable Fodé Dramé ate bota tumanna memba noma wala honorable Lamine Jesane ate bota Brikama South membe noma wala honorable Keba Diallo ate bota Jara Central membe noma wala honorable Mamadou Kamara ate bota Fodji Bintan Karana membe noma wala mu oncle Tafa Fall wala molti men yalon ko wala kay yamarodi committee la nyin kamma e londo men soto ila dokol inene menke man sakunda memba ta noma wala honorable Omar Cissé ate bota Nyamina East memba noma wala honorable Ndeye Yassine Sekati ate mu tombo député wolati kono fala na moso do memu dokulati député bumoto itol mu dokulati e ka faye Tony Mendy raise your hand, they will need to see you. Tony, raise your hand. Member Bala, wale mu Fatibati, atefana mu toko lalti député Boti. Matar Sala, atefana mu Temar lalti toko la Karola. Amanda wala, Lua Bunda, Ministry member ata Lua Doku, Lua Tamandiro la Banco Kanjang. Attorney General, Minister of Justice, afamamanda, but I mole kere me ya lonko menata atoyala. Ikafa State Council bite, atele abulo ulimbijana. Membe o bala wala mu miya lonko kafo memarta carte fayola banko kanjang e kafe Independent Electoral Commission IEC afana mu alfale tije e kafa fada Tony Seka atele be sirin jana to woto ndefa kunni wonde to mo Musa amul nyasineti ya tesben kono Lamine Diba afana be do ko la député bu woto
ani mo koten juma ngam en bula koma ya jates ben fe raibol ben fe min alon ko wolbe bota député bungoto sani komi nga fo ñame ntol be jan ñame ali député bungolo je wala tan na manya na diamunya ani na kenya ani na satto le nyata tala mi alon ko na doko la satto e wala kani woto wo kammala baytan la ko bimu allah harja walati bimu allah malta be walati pour al fanam al yalda kafu mol kan men ya lon ko wolle be nyillu wal dadala wolle be nyillu wa sabatindila adu wolle batina la nyillu wa ya tamadi banko kan so woto ninga fo nyama bayni wato mon tara na karola sa nyimbe men kala do teba lola janne be silo di lan do nyolla men ya lon ko wolle be nyinin karol kala mo saba wolle tombonta itol momo be nyinin kar sabale nyinin kar koron to kon na potala tafunyo mal fana na tara afalla jabir kola mo ye fen so to me yalon ko akuma yata pour al yalon be silo di le la hana be la minute wala minute saba wol fana na le ta katal ala baraka ba sani ye men ko fana kuma yata pour kal hakilo yuru wandi domandi e luwa ni me ya lon ko mina wala kacala aninga menul tombonje kate fayola karola woto ko kamala be menkela me silodi la honorable Bakari Camara la Kian Central ate miniti fula sabata kal kacandi isaje o bal demala kal hakilo yuru wandi kal lamiro yuru wandi pour ni wato sita nyine ngaro keta ibaje na jabiro be sori alal bu assalamu alaikum badimul balbi kontonna kalma ko dani fanan ko diam la folo ya fa nyame kuno ne nyanta nyim mi don kala baranga tadde o dol so do mi do man na keno kon on de wul nyasi ya fa nyame aha kongo go furunga nyo faham ka nyo moy malon kanjuma be sone ala be men fo non na fata maninga kawla asi sawno kanjuma la me alongo modul fanan so moy no men alongo bu kam maninga kaw faham ni so modo so no la prime ma boy wa mala bella la nyam fonga kankiri boba fonga pula bo wando saba na aha yo iko mo jama be jay maninga kaw faham kongo election bi wala loi membe mara membe carte fayo ko nyaning me loi me ya de dani nang nyanta carte fay la nyaadi le ba nyanta lon na ni ko election bill konko mbe alon 2001 mo carte fay sangle ne ajube nga election bill do sodo le bar ne nyi jube muna de kudama nyaadi kudama nyi nadi improvement no dol ke wala nyaado dal dol le gere je nga fen ko dol sodo mel be nyi gon ado adol carte fay la nyanta lon na jandi be wulle bita carte fay le nyanta lon na le kata carte fay men ota ni wato be je to minum buko ni mba be ka cala bar kongo ko wato ni na deto kam wala ndanda be ka cala la bar nga lalel tombong men yalo ko be ko madal na to sika jawal wala adol ko no wala jumala nyanda kardo ni la e nyanta gela gambia no le andun kongo ko ka fa nyame kawulu gambia ja o mo ko gambia no na luwa ko ifa wando iba ni wulu lal killing nyanta kala gambia no do wato le ko qualify be so kala muta aning inyanta mu nek kaytu findin la ni dara furka da carte no nyin wol bebe nyin gon la be akala muta jang gambia no inyanta id card sodo lale ni mo so de nyanta wulu kayto sodo lale ni mo so de nyanta passeport sodo la ni mo so do follow iko alfa lulu nyanta la burke serial bar ben maf da lo ba wo ko le me ala go sayin ni loi ko men ya longo mba ko dogu ga la to ko la jele ko han alkalo wando sefo e seda wolbe kanyan nale sa de jarno alfa lulol bar wo be han kala go murla to le ga nal la fita alfa lulo men ka fonu kunu woytuji wanda nal la fita alkalo e seda do wando sefo e seda pour que ita mari sela bodas ka din sotono o be ka jal ko nol anin carte fo nyande gele wadi jumale wado dobe jang
dol menu tamira non ka bo somanda tala woro wula nin carte fo gara carte fo da ba mutala wala ngata fo tala woro wula somanda kata fo talan lulu wando fo tala woro wol be falin role de nyanda me yalon ko nyanda jibel la ngaka jaa me yalon ko akuma ta bakel yo komanta num fanan aliamo la num fanan ayisi e miro do fo tan ngamra chance fo ani bonko mol ye consolda ko la le ye miro do fo ka constituency wala carte fe ka bi lol ñun wando carte fe bangolu ki kafu ñoo kan num wo fo tan num an bar ngamra ngata mo le num falin rol na ko ko benu ñame be law la ñam anin ku ko don nim ku ko don men yalon ko wolel be ni loi ko no nyanda menu ka jaa sai woni ni ngarol ñunu mbe di la to le la miro men de be safala nim fotata bawo loi ga da molle atul kawlu nyanda wala so la lefta ka nyame wala mu ko da nin ku ko don ko ko on de wul nyaasi am nyame be men mena menu ka jaa la jam ku ko da jamalel be jon to la afil ko al nyanda wul kalmu dal manya na mol sambal carte fa wala re ka carte fa wala ni fotata ista ku do jeje wando ni ko loi ni na ko ni ku do gere na bar ndel manyi kalam dam nanne manyi foñ so wala na lafda nga na nale ka jaa lam miro mu ne nda be fo no la bar men yalla koy ku mata je baak nzol kaja ninga men so dal bulu nga men so banko be bulu sena mur nyoga ngada ngaji na be jarla pour ngol bulande je abol wona deposit pol be be jela dimal ni lafta pour ka president yañi inyanda ko do jelle jola anno fo be murle kanda ban faade murle kam bawo percentage le be je ne deposit no jo ni mo so de bu ko do nyin so adum be yalla na banko ka da nyame lungo politika patiol be lola doron han IEC kole yali tan woro bawon tol ni dara banko dol ga wol ga pe balo balot pe bar dol ga to ko nol wis candidate kala boxol so konko ko sain be nyame ngamra nga pati tan ni woro sot le me alongo han men siaro men alongo e regi ando ni mol men be regi dara wanda ni be loda pour ga president yaani na tam de be ni la boxol be dara lori so on kole a kolle de mina fa lol dole onyo amlunda nyolu men si sone ya ando men janda même mu luwade anin juma le jarta ka jabu fralo do be anin ko don ben yan ko kutamandel mbewoy nyinin ka ro di la wando mbewol ko ka jala ngal mi rol taw ko gang ka jabe den ni wala ala bar ko sañi mbe mi bela ko mi ngai tan di nyame nyinin ka la folo mbe si lo di la pour ay nyinin ka saba nyinin ka bare nay nyinin ka ro ko la na yin kari folo ke abe lola le nimmel la feta ka jabiro di wala ke la miro yita ko kola isi bulo wulindi ci microphone di lela ite la miro e men di lela isa tan din tolla isa din se wasafe na tara bulu ko temba wuli asina dum yin kari fulan jaw ngami na faham tan sa abarka bake chairman assalamu alaikum badi elala pour malde ko don na tol na ko to ko bi la bunda yele min minna dol ko jibe tele de min de siriale de bide bodo bodo na wole do pour na le kacha bunda la tani ala ko moya ta batire wala be den na kati fayo wala si jam pour na kacha na jibe bune be banku diwol bulu iba murmuru ni be banko bele murmuru gal kaji be bune banku diwol bulu ale bu mira la soto na carte fay nyal bari dina mu samal sawni yalon ko carte fay do commence la ni banko kan ka commence dixième ka bo president carte fay wala ni ko je ka ni carte fay wala ni carte fay ko ba yo ni karo dam dol so ta mi yalo mala fla ni kala wala pour be sa be alfana bu mira la soto yo follow ini dan follow president ala kali alo ko kampe independent electoral commission IEC wala bunda mi alo ma sakunda yalo wala be madrid kate fawla ni banko kam kate fay ka ni banko kam independent electoral commission be markenga yo o commission ni ma sakunda yalo le do kute dol budu foka kate fayo keji banko kanja ka bula ko be no ka jago kate fay ay ta nyama ni tonya ka yo wakamala man sakunda le ka da paso di independent electoral commission na ka carte fayo
yon be jini karo min kela fo ni independent electoral commission kado doko min be bulo doko ko lana bagere fo a jarata la ban sembo e dina ba de maro sunu nam banta min banke masakunda di pour kana ke de ma bari la doko ni sembo wata ka jela doko ke no anya fodum kodola karola fodum masakunda la nyanda be kala ba fo a jarata la sembo dina ba de maro sunu banta la mulku min banke masakunda mo kote jandi wo blado wo mi yalo ko banke masakunda de maro kodola karola mbal dinin kala wala mo nangine gal folo okay that's a hand here no that's a mic okay assalamu alaikum what you just say okay assalamu alaikum bolo be ko do diro kala la iya na dile ko demokrasi be tama kanne wa alman si drom ba junali aji be ko men di atale alla biro alena alla atale ka ba consultation pour nga jox faham ko folo be sim fante do ngam fanje kada nga kadro fay wala tamba pour mes datina mol si fanso do ne la ko mol ko na diade nyame agra sama ite ko ma jibela yaji honorable Senegal men ko be mu africa non le de ngajele dolu janda jama na ma ko ngabula do no support ngawla ko bukatara jigir no pangola bukatara no jigir pangola ko fana nyanda kata nga jigir pangola wana africa be ma ko no jinda bande ko gaji ni pangola tamma wadam bukanna resources tano ngam pangola hajo jara yaji ko kuma da ba na ra ko ko do so la fere nimbe de maro jinna bandala fana ay sibde no ba bemda anyande kala de maro ti me alon ko abe tilina la de ginde ginde ko me ko imina dokku la le be fenne dile ninga jida do itele be tala marari masa kundala yaje wo de mar façon nyanda hakulu la wodal me alon ko ade maro be kala ngani yodi me alon ke be banku ngol le de ba barata kala jida ko same ko le minalo la masa kundaka wallahi be la IC il est bien fait pour na nyame ko nyama because IC sinyi longo banko la Cairo anala tembo bebe do le burtai wala mun dala ko miraro hiye dole abulo wuli dole fana abulo wuli assalamu alaikum be mo be konton abo honorable Musa Amul Nyasila Yaman ani ala timo be in kenya kontan bati pour kaje ko dibtolu ne bonan la official kana lin banko mo le kada consultation ni membe diamula isi tofo na ani kondo na place fana be bulu din do la din do kira do iso fana ita okay ko nga fa nyame me ngatumu working administrative officer man sa ko ila country mbe molbe tentula mbe jela onde Musa Amul Nyasi anala timo be ni kera yo kontane ko bati pour ka receive na regional ni kanja because Commissioner Maria Fanyame ne director of planning ni mo democracy de government democracy sa ko ngaje ko diptolu sisi no mamba kombole wala banju wa national assembly ni kata ya ko ni on yaye alkota na ngali alla hajo bebula pour aller na limo de kaja tro alla kale ko amba banku dingol fana ni yosudo ko to me alon ko amba kuma to banku tamandi nyaa digo be alon de election yale ko adu election yani banko be da bula it's a cross-cutting issue, it's a national issue so kan balti to balde ko ni karona fa nyaama honorable Sani ay tan nyaama ni mu kula tin la jeroto election la tapanso bunyan la kala dunol me alon ko abitalla masukunda la kan kala jero because dalilol kan me alon ko ba yala ko ni masukunda tapanso ko ngaje ko namo ni fon ka jo masukunda le so election o fana la tapanso nyen la tala masukunda la pour me sa dinna ba yala ko tinuni dol fana stamano ji pani mo ko de ko amba mo ko de tapanso kala la do ko Maria itaniano o betena ello do di sa ko do keri ay sinya makati ko do kan ate be ko kan ati takeno ko keno la jabe
son te la jero to no ni na ni ta fa so pe na bunda na skandal ko ya je ko ay si na men ko sila ko la ko ni na ka da de mo to plan de je la wala mo to la barka bake intergo almamo dibalti regional administrative secretary UDP ite ñini karo ñi nga faam le ka do lam fe ay be ñini ka wala fo ay si ñana demaro surulando karado la mi manke masa kundada fe ñini karo ñi a faduta bakele amang specific bari na tela miraro mumenti je wala ni biko ay si mañana demaro surula dawo da na manke masa kundada kantu muna atinna na dalilo mumenti to ñalem IEC il fala si ñini droke no e faye demaro sulu bari tolla IEC be ñamen say ma amanke IEC ti men yalo ko anyanda kala IEC wo kamala say IEC wo ma ñanda demaro sulu la dawoda namanke masakunda de kadugo masakunda molu nganda namo kafunyoma e ka adundi damendo wolle be marare ngala woto wo molla haajo men nyanda wo tamandi la membe denni kate fayola woto kodo nyanda bola wo molle faw bulo kono ya dila isaje ko isila haajo tamandi kate fayo nyanda tamala nyame nyama kabrin kayti soto kenyalen bang kata fo ibe kate fayla lu gistala nyaadile ngamra ku jama bala be je me yalo ko anyana topuno la bari pour ye kodo sono no ndela miraro mo menti wala kodo nyanda ka mo masa kundala bulo kono masa kunda me yalo ko wala be sirim pour ka bako mo la hajo tamani aninga kate fawo tamani pour ka alten to ka jayi do bari fe anyana nyikela wato menna atambitale dibitewol albe siri molle leje al meta bakele almaninke ninkate fawte ma mentuna je danaka kar woro wala sey asutiyata le ni wado nyanna kelale jannim bi ka si katu ko albe siri molle leje ni sifal nyanna kelale me hanme manke ni election ko woti fam bari ni election ko alnata la ngal tentu ngal jayi momo nata jang atol dibitol be ani man sakunda la karola dukale ngal dani al tenten kanyinke ala baraka Assalamu alaikum. Beluntanal albe na kiti mbal be ko dona ndala to bul demba ciusal sañanti UDP la regional youth coordinator LRR pour kal konton al tonal konton la ni masa ko diwulu ke be konton na sewo membe ngak ko Gambia dipte kendol so do men yalla ko sulolo o do ngato dipte tantu ngal jayi wala bari ñu jara tari ko ni ñona man ke Gambia banko kanja ndu karte fawa me jan o dal ato dipte la Allah kuri o ngal ngal konto ala Allah kuri kan ala dipte ala men dalbu because dalilo na ngafo dalilo na ngafo dipte me da Gambia jan saji talu dipte aka je Gambia jan barkate fay mel keke ñi ñon taba sifa na man ke banku dul kuri ndi wala kala ñantol bi fan oto wata baatinna nsewa da bake bar IEC la karola man sakunda se support nyanga nyinga ma ko ro so do bantela banko ka because yaji be kate fa da panso aka siya bake banko me anu ko ma sembo so do bake ni ko la kate fa be da panso ello ko findi karo do la oto ello aba findi nyami oto banko dul nyala lola jete ya dafa pour me yalon ko banko se sansan ngatanga fitnol oto na ka ngal jeyi Allah na ku nyimba kan Allah farabi ya kan Allah banku kanu kan this one is a counter opinion. It's a counter opinion. Yo walam to yati dematu sala baraka yo
Okay, we mo be konton na dibito man nata nim kana mol meet to try to tell them what they are supposed to do and what they are not supposed to do. Okay, me dibito be konton na ko nim maka kadum to nya Gambia is a force of a kind in nene manke jawara ke aya ke janna nene manke ya jammena ta nene manke alhamdulillah adam barona ta kata that's real democracy mbani la nyini kan fawol la nyini fawol la so dum fawol so ngamara sa en Gambian we should be satisfied ba bora democracy bora dictatorship kono democracy is now in Gambia that should make us satisfied. So the video mal kontona alista pomenta nyimu kulete me alongo definitely no one cannot believe it because nene man sin kaje nene ma moy fam. So if you sit down today and kay mol je ka bako the video ko nyi ka te fo be kala nyame pour nga kata bam kulete me alongo alhamdulillah um ate tubalti Gambia what it means Gambia falintale Gambia kutombe wala kono ndum Gambia kutola system wala bitakan that's democracy. So under the leadership of Adam Barrow, the more better to run the jail. Allah Prakabaka. Thank you very much. Yo Allah Barakabake, Kumakamula Kuta Inyata, Komim Ndamal be min Kachakan, Wolem Ali Hakilobata, followed Nafali Eko. Kununem Yanta Nikachakela Mujang, but Tadawatina Makeno. Bidu Montoro Watifula Drong, our sort of Puruka Kijang, or Montoro Watifulo, Minister Sababedo Motambulu, because Mul Manna in Yantana Yame. Lapitala Ten, Mota Kumafala Jambe Memfolako, Nye Memfo Amanya Nafa, Walla Nye Memfo Amanke Kumati Mealonko, Anistilotata. Momo Ilamiro Moment Aitan, Sani Purkawato manage coup, Memenkela, Walla Nin Karla, Nin Karoke. Me chance di la mo nani dornela mo nani follow me yebulo wulindi wolle be jabiro kel woto ni ngin ngaro keta akata yebulo wulindi juna isaje ngeje ngasilo di la ye jabiro ke isaje ngin ngaro nge be banno awatola ngabono jang awatola ala baraka baki sabita ngin ngaro fulan jango ala barka bake mbadi elaran kol jabirol ni nyata bake la fanyinde la pour ngakacha bari kulo bebe dendine ndol be mu banko dingol yo nyinde karo fula registration on le bidake la voters card registration on le kana kayto min nyanta voters card dire la men ñi ñu ngaro ke la fad la miroto ali jikita sédé andi kayto e gamé attestation o fada nyanta tara ñi kayto ko non ba wollo kayti jamalti folo wulu kayto ni wulu kayto bebulu waya tandi le nyanta voters card soto ni passeport o bebulu waya tandi le ko nyanta voters card soto ni ID card o bebulu wakata ndile ko inanda voters card sotola sambe nyini karo minna wolon ko fon sulata fo jigida baga fo driving lansino France tarano nyini ko ba bar sa mi biye ikaf miye ko sedan de kayto attestation fo daña de taraji kayto ko non ba na be taraje fana jamalo bolti min nyanta dila fo sefo la nyanta sedan de kayto dila bang fo alkalo nyanda seedal kaydo dilaba fo alfa lulu e nyanda min tombona sate o sate do warande do dingirato o keba lulo fo le nyande seedan la bang ka tandila ñu banko dingol di nyanda ñi kaydo sodola so woni ni karolo bi folo fo seedan kaydo fan sula tala bang fo man sula
pour que vodas card soto nin sulatala jamala nyanda kadi alkalo lamba sefo lamba fani keba luluba so lafa ale ñu ko ñi jabi ba janni jaabiroɓe kela ceya lafta musol ye wuli ye ñinin karo ke musol wuli musol me priorité di musol la musol ye ñinin karo ke ñin jaabirol la jaabiro kela Okay, nice. Nah. Abina next. Ala itu, ani la dogu buta, yani jabi rodi. Guys, dora. Loji, apena lah, bukan loji. Dia musal dora. Kau kontrol nggak? No. Kamu mau kontrol lah, itu di kontrol. Biasanya dah orang kontrol benda lombo. Inada kada aku kontrol dia, ni konstitusi me along ko ka ko ngol kita kate fo la karo. Hey, kira kibe. Ini tam la moran bi. Membe je jangan menjeje aku ko wala munyinti ko. Denga arra mobe sede andro kela pour carte failala. Manyanta ka carte kaydo soto. Wonyanta kela alikalo lati anin keba lulo me alon ko akatara la sato kono. Because alikalo la kala sato long anala alfa lulo limen be je wolle safo no ko nyimul lun tangolati nyimu banku dingolati nyin nata janni wati karle walla sita ka karto soto walla amang si ka karto fana soto sonda nga jeko alikalo anala alfa lulo damala nyanta kala boti men yale nyanta ko ibla Bari musola. Adi bari musola. Itu ni place lebe bulu fana ya place. No, allow him to start. Itu ko mo ya may bodu la. assalamu alaikum nteto musira sabal breng wat council man faton ko area council te miro men soto ni photo wolon CDR la kayto no man ka ko man CDR ala hakke comme alkalo nyanta kala kos comme bakar ya fu nyame atel tama la sateti atel ala satelo atel mel wulu tadi anu mel mulun tangol tigi nay ke ba lul fanan soto mel ya lon ko bo taw sate ko no wol sa sino le CDR roke isaje marion ni se carte soto ala baraka Be to ko la moli ani bota dame yam. Ya kono ke comme ngale akalam do nyame alma mo dibalem na jerodo pour que CDR kaydo soto ye registre soto votas card soto pour ye carte fayno nyi banko kam alkalo attestation alkalo dama nyanna bono laji bar alkalo damma ma nyanna mo CDR la pour ye kaydo soto alkalo sate o mol be nyanna kambe nana ye mo lulu tombon wala mo woro sate o be kambe ye men tombon wala lafa alkalo kan pour que mo CDR anu nyi mol fanan isi kalindi akana da ni na ka fada ma ye tombon bari isi kalindi anu mol men fana be tombona isi ke o sate o lansario di o sate o dingol ti men yalon ko ikultay dingo men wuluta o sate ko bar pour sefo da ma isi ay CDR kaydo de da moye ko ni mbota ni banko kanjane wala bota ni sate karle o man tiling o man ke tiling de men tilinda alkalo fana damma pour ay mo CDR ka ko karbona na sade ko janne alkalo buga sade o be lonno comme so ma jambe nyame nyama wala alkalo men be jang ay mello ni sade ama mello fa wala siada so wodo alkalo damma pour ka mo CDA o manke puti me alon ko atlinta de la jerodo alkalo nyanna kebalu sotla anu kebalu ni fana amanke alkalo la nyanna to monna damma ani sado mo la nyanna to monna anu nyanne kalini dal bawo mo la banko kaydolem manya la chahan la banko kaydola dia mam sa ifawla No, ida diam do. Sa ñu sa. Bannan personal important la no fala Ko so do amura sa. Sa ito ko mo ye. Tato fa se di bale. Yara so. Kanyin kay di ko mo men ko tem pour alkaro la alkaro nyata seri aro kala so nyalem bare alkaro la seri ado beje abuka faka faake biko sakatan telan man tala bila siga ja ndata da alkaro ka man tello adun tam so ma dingole alkaro ka man lo so alkaro da mara seri aro o atitara no sa intala miro men de nyata mo le de telala e kanyin alfa lulol men fotek ye de tale nyoma koy
e alkalo makoy ay sake dimol lo alkalo ma sake dimol be lo assalamu alaikum mo be konton na konton do ko la ni muso mbara diamo ka ke kante abara imam member da diamo kanta ka demen to so ma jam problem dole be tatom sungar le sedi kan jara kan kula matlana yes so ma nyaaje problem ka so si fala so ma mu tawnoti ay kalcew le so me da fa kalcew woro la fa se ko konanto so nyaaje o kalcew dole be mo dole be kalcew ko lo yo tombone yeke kalcew al kalote bo wol fa ma ka jampol so no be kenu obviously fa problem so ni mo tem sika fa mo kan ka fa mielo ita don no be ko ma ka jaga ka fa ma de ko mielo so ni be mo tombone be ka kalcew al kalote yeke mo to mielo ko obviously ya so ma so man ko ma da jallo ay modlo andi ñim modulo fana very important aka modul ta ke na kidal kalo da ini ka do ko very important very important na ma ke wona mo don last time min ka ke wala ka ko ka again mo be tay be yaro fo e bata ibu ka kaydo sotno be problem mo kono ibu banko diwon very important al mata ko nya ta nya ma ta nya very important ala baraka bake alla jabiri nyimal nyini karol mi keta anje na nyim bego je ben kuma balum fana andum be kontane akula bake yo la famille fana nyini kar sama nyaw ka dawol o be den bi minena wolo ka carte fayo min bena kalam da ko December 4 nyata presidential carte fayo so la andu jamal la nyata carte fayo la wolo banku dingol sambe nyini karo min digal Gambia dingol min yalo mantra banko kanja be bantala alla bira no foy daje da taraje kande fayo ba foy da mina taraje kande ikafo Gambia dingol min be banko e bantala diaspora bo nyini karo diala Gambia dingol min mantra jim banko ka fo idaje da taraje fayo ba foy da mina taraje fayo wala nyini gar sama nyaw aha okay muso hayna muso nana batu yati just give him the other mic. Give him. Bali danila yaje kacha ninga mo fanuni nga silodi mo bela momo yasete be men fela ibaje la ko be idea jamata bare ninga dandi mo fula sabada mala dron ibaje la ko idea jama bi be men fula la ko oto mbal danila men ya lon ko wole chance soto le ka diamo ke sa mbal danila ale chance di mo la men ya lon ko man diamo folo ko wol fana se diamo ka do ngalo momo bi jang kuma bada alafta men fola adu momo bi jabe kuma men fola aben ton la fala la ada ben na fala ada be banko la fala be banko na fala mal hakko danila dukay sito ko mo ya assalamu alaikum ban konton na ba kan kontanta alla na ku ni mala men kala dibite woti inter fanan kontanta le aka mun be sine dibite bonan ko yo that's for ankol kan seri kan bar mo ka fanya kan farama nda siri soma ni sira that's for ankol alinga fero ke that's for ankol ya kake faro obe di ala nye bake kadu bi kambia jam tol fana sembo that's for ankol alisi ma koy commerçant da diaspora ko ka to abulo le dem mammen jeru ale aha jana na assalamualaikum betul mo di fajo bu jara karanda mbe nadi bidol be kontona mbe na ton don fa nasio di la dibite la ko su modo fa nyami ñun sifa man si ajan nu bari ala mbodo men kono mbodo kono le ngada damme nyanto woldo mirala
ñine karo me do pour dal score ñanda kate fay la bang ndako melni be bang ko kanje kado fay dal pour ko ngatu je fokk te fay ko ala wa na yes Saya abarka. Assalamu alaikum. Demo be ko tan ka ti to ko. Ndom jola da bo. Mem ne area kan su jane do ko. Bande ngaje ko. Da school mo ri janta fa banku dol be je. Ila lunta ko ila mol ka kaddo fay ila dulato. Ndala miroto. Itol fa nyanta kaddo ya so register so to be dame ya kaddo fay. Ndala miroto. Yo, ndeto mwala isidia kante jana so. Yo, même bodo nyini karola, men nyini karola mu dai skora carte fayo fanya takela fama nyanda kela. Yo, ndela miro e mendina wala mu ko dunia falintale. Ni dunia falintale be me men kele fana falinga fe wala kuma. Adu ko demokrasi. So Gambia di wol men yalo be sirim banko ka nyanto so nyame ka carte fay. Men fana be dai skora nyanto so nyama ka carte fay. Because ngaje ko ninga manke moli sinko so nyala le ko Gambia la carte fayo. It's not transparency. Because alko nyantol mu Gambia di mo le kato nyini ni be Gambia o do be dunia dawo da nyantol mati ifana nyanta kato so la adu nyanta fa wala mu ko di men ko ma fa ko ma be ajo assalamu alaikum ali haketu komi nga fo nyame kacha diata adu yondio momo be jamula jando abe kuma le fola me alon ka be nafaso kala bari bitum fo nga tamandi tendro tuma do nyini karol na mana banda albe silo so dalale pour ka murna ka lafara ke la dolto bari musol ni mari ngewol ni momo membi jam mal dan la wala please sa nga dum nyini kalo fanna flan jawto afana be nyini kali sabale nyini kala ora bul fone drame tumanda de do nyini kalo tan nyaaton ka ya Assalamu alaikum. Bading ilahan tu. Al kondo bati komi yapa la nyame telmu ibito lebi. Kananang kal kachanyo yandi. Membe dendi nying lua puto me alon ko naka komi kadundi ni kate sawla pul. Yo nyinin karo mende ngafira le jang. Wala nyinin karo di ko. Register bina commencé ka nyim banko kam. Ni register kita momen bebe banko ka adwa maria da fa pour ka carte ke sosodo wo be tarra liste bale bala o listo nying la fal nyinin kala fo a jareta le bang e political party tan min se o men be register nyim banko kan a be nyin kaydo sura la kaytama anin ala soft copy a satara mari man ko do dunda kundo political party o nyim man ko do dunda kundo fo a nyanda ka ko do dunda kundo le register nyin nakira ni atar nungo mo million killing nyinang wala register o register nyin ala kaitama jarama political party tan ni sayo nyim be nyanda ka soro la atar ye ko dunda kunto bang wala im manyan ka soro ni man ko dunda kunto wala ala soft copy ma ya soro ye ko dunda kunto wala manyan ko dunda kunto nyinum nyini karo timme jabi no soro je sey ngamana nga faam la ko di afaam da okay ko you will come next. Abarka bake na so polo dum to alma mo dibal pota ke ay ni karo me ken ni nga fa molem ning register ke la banko kam pa banta moment nanga mo be ka register kayto bala fo ajata le politique patio be Gambia jang abenya na kayto sodale wala ni be kayto sodala fo nyala ko do la ko hana ndefe hala ma nyanda danna politique patio la damma fam political party be nyana ka sodole andu banta ba register ka je kayto nyana display la je mo be ade mo juma le register ka je mo juma le register la je men le register sodole la dando mo nyana lo na ma nyana na politique party damma kadu ni politique party damma so askero mo do be je nyana lo na imalo kadu ni register banda nyana ka dari ba sin code mo do be je fonge samba kitio so ni wo ata ko mo lon te o sama no la kitio la
politique parti nya na sota le manya na hani buru do bon da kunna andu mol fana nya na sota manya na da bon da kunna mun tam yaro sorry madanga nyim la faji e nyilin karo mo men wala mo ko e kayto nyim kaytama na sorota walla la soft copy nyim na sorota fo political party on nyanda ka kodo dundo kundulo kayto nyim kundo fo manya ka kodo dunda kundo walla la soft copy nyim fo yanda kodo dunda kamera imamo e bare ngaje jabi len ko imanya na dala so dundi la kundo kayto mi public document lem abo political party dawe public e ko wo kayto nyanda dila wala le manya na han dala so bonda kundo wala la register jom ne kunna wala la kayto do pour ye register jang yeke legal entity wala ni wal mo political party de register already IEC la ñantolem wala right le mu ye kayti wo kayti soto imanya na mabela fe wol ñana wala nale andu mol fana ñana lo na mebe badde imanya na dala sidum la ko na dala kala free le no this hand was not before mari so bilo be santo wala ya bay assalamu alaikum okay ñinen karo ko alay tide governor so ñinen karo men do wala ko political party fo yanda ka kaydo ko kaydo ni kuma ka ko do ko na ko ma na do la ko am kala ko so do because I is violent ko jama ko di bondi jama le be kunna amanga o kaydo da mala ko do nyanda wala bondira du ni do ko do me bondira da do kaydo men be dina be ko do bondira be kunna ka di so ngade ko political party nyanda ka ko do ferele ya do pour gagner kaydo so the political party election at the Kaito, I might not buy free. Because there is nothing in this world that will be free. Because neither a personality that one letter leader your enjoyment is in your own hand. So if that more like I do that is free. Public, you can give it to the public free. All the Pantamal, because I don't think the right left along as we are in a democratic state. But the political party they have to pay before they get it. That will not come out. Let me call him. Sorry, wonderful, you are absolutely right. Me bali diamola. Abulole na abulole foloje jandimbe buloje la. Mka fole nu ay diamu na bota je ye diamu. Bara ako menu diamu ta nyala. Wol ya wasale. Wodo sa sinano ye diamu. Man la fi pour mo ya je ko lafta diamu la yembali diamu la. Assalamu alaikum kotake. Nal konton demba ciusel sanya regional youth coordinator MPP Jara Som. Mbe dalilo men nyinin kakam because mboda poson do men to bari tol manya na tala jam nim fudo eta. Mboda poson do men to me yalon ko. Ni la dalilo men nyinin ka bawdu batala bankol moli la kate fayo. Je fudu sidiri wol kata jamon feri. O bantala banko janni ba fale be kate fala fota fayla. Mune budget ba do dibito la le budget ke ngaba pour comme wala kodo wada kodo da panso be lore ngaba. O kodo da panso be lore. Woto wonya na kelal. Badi da panso nga montra kuola buka cheno ay ha al Yamba ngabe la with honesty me dole tala because e tebe da men program itambe tawlale kili fulan jango IEC le marata ila budget wala bitol buka IEC la budget dada IEC ke la budget dada ya samba president wala office president of ma sembo soto pour ka fen talaje na bota je ya president ka samba na wala nyama ministre ka samba na president to yala ay na député bumoto bare député bumoto comité fana bijele men ya lon ko wolle fana ye wo sembo soto pour ka 50 jubendirol ke ka fol la men ya lon ko president to yala dépense talano la e ka fo FPAC Finance and Public Accounts Committee woto bayrin tambita woni karola mbe hakke danila nga wodandi katu no wonte e be dun landa wato to bake a do ko bande me ya lon ko atebe jabiro kala ñinin karo la me alon ko abe jame mol ko le jabi abota je jabi IEC la ko mom ñinin karo ba damin wala mo ñini ko kati fa kalmo me yalon ko pour IEC be melni de dal
political party o party ni sulatala kaydo anyanna sannal wolto kaydo ni be kumaya kaydo ni mo fembo ndaku na boko kumaya okay okay diamo loje okay assalamu alaikum mbe jama be control na to na control sen wala mbe control ko nyasi mbe control na ba ke ni la delegation kondo me alo wal man ko mo ale wato be tan ko kana jebo kana nyimbe mo keno okay nde ko mo lamna men ko wala be mo men be ko to lamin e jogo di man sama ko area kan ko men nyin gadan no be kerin de ndaga de men wala mo anyanta ka tambe nyin naw be woni mo nyanta siala no jintile bayri albe kibaro di kam mo na jambe alo ko akuma da ba ko ka jogo banko di be nyin kibaro so oɗo ni ayatara molɓe mama ɓeeno ñum ɓe oɗo men ni ɗiwol ayatarayno yeñum ɓe mo maɓe sakana men kacara jan nden tadan sa so tan foti andi mo kono ndolma because wala kummayata ñimmu bankoɓe la solona man kay wan man sood yo ɓara yeka kiɓaro men yeñin karoɓe menna wala mo kayɗoñinna kooti nita kundimoye men jeeƴe wala mo ñumdi ko birin tumala men na ñinin karo dole kala lafta ɗum kawre jaabi ɓaɗa o wotumatorale momo ansura momen na woɓe jaabiɗo kala hatan man je jaabiɗo wala mo ko AIC suulatale kam ma koye o ñini bantala ɓam different from government ba na tan be je jabila no wala mo ko isuwa ma ko wala bantal mo ne ati nango ko wala mo because image nara ko kiba indira do me yaay tan ko alu ko nyim kibaro men be di kande mo mo nim fo politika padi men yala ko suwa ta kaydo na ko ina so dal pri wala na ko gonde la ko nte ko e nyanta ka fembo na ko na pri kaydo nyin sodono mo ne kamala mo wala mo because Gambia nga understand ko fengo fen dita mo la free aman fembo da kun abuka femba mo da ku nda abuka jogo akuma ya so da akuma la ba kana kuru ko ndika pidi so be yalla go sura ni dogo men wala ye fembo ndi ya jogo dogo men ni ya so no isaje se kaydo ni mo da ko isaje ko fenne bana bonda ko diba jela ka do tala ma sa ko na bal hakke dani la yene be kala jabiri la bawti ata nga sawu do ngal dani assalamu alaikum talen lamen ML Fati mata ko area kanto lapta mol hakke dani la ngay dadi la ko yulu kay nyini karo menge mo kana tanu ci sola ni mu hakli bengoleti du nyanta lon na le mbake la nyame e kamen nyini ka fo mol nyanta fenne bondila ni kay to la photo bang ay iti mu bundal di bunda me yalo ko nyanta transparent la ibe kayto kayti dadale nyanta di la mol la free ndu nyanta janjan na banta bal betol mo pati o pati ika $1 million le bonni pour ka register ila nyanto le pour nyin kayto soto free isaje la mol fanal ila agento la ni mo ko tawlu ol fanal nyin kayto soto no il faut céder akama kadu nyanda sila karte fay dulale so dat ni wasita wo kayto do le tala ke fan céder andala kaje ko momoro ndina ta fay isalo ka to be kayto kala ala ba sani bemengela alanga nyo la moy bemengela sani nga korosiro ke kachani mol ba faham kan kende ke ayati na mo jama la fita saybe diamula bare mbali musul limbalolu altuta ko mabake alfutina alidiam wo kamala ire kan do kula sani ya de na chance dilalla ko sabe molle man pare diam bare ni sa ke molle bulo de don pera ka do kula la kara nada ni ngaro ni ngaro lulu jama yo albadi mal na ko be ñinin karo men kala ñinin karo kumma balo be ñinin karo men be kala ñinin karo kumma o do be la fila pra sal tulo dina nal sonne me pour ali alla moy men nefula e ñinin karo men la fakati pati tan anin say wala register la folo ñim banko kam pour ke da bula ñin carte faydo me bina kala dizem bakaro tinnani ñim pati tan ni sayo ñin e ngamen so ya wala mu ko dala so wuli keme lulu pati o pati ilafte dablo la nyinto kake president ki yemo na membe lola amari nyanda dala so wuli keme lulu anyanda kawona jo pro ke nominate yeke presidential fogo nyaton ko candidate sign la fa nyinin karo men na nyinin karo nyatirinda bakele la fa jabiro la me yalon ka be tilinda komin kana minin ka tamo ta bak halamu wala hani wala ko dala so wuli kemelu limari nyada ka wala deposit pour ni la fa ye nominate
yeke presidential candidate o ñindi a siyata le ban walla a kañantal dara so wuli kela lulo siyata le walla a kañantal ñin jaabiro ñanta tariyalande aha musona ñin jaabiro ñanta tariyalala a siyata a doyata ni atar no mari fi a siyata le yamara sikeno jolle fana na to na kañantal fana aban ok nte lon kote ke sire sabali kat sulo brengo nte fe a kañantale ali hakketude ñanta ila jaabiro moyla nolan ko ko ya nam mamoy next time na diam ta baba ila biti aka kañanta yo ndela jaabiro men fi ñu ko no wala ñu tudde ko ade atale no nga samba 1 million because sa ma di patel ko ni do na 1 million sa da ñu ko to ko patel ala ko le register if you think of 1 million pour yena yena anda kontro ye famula ni programme si fa ko le is very good ani juma ali si ban ngone kana okay kasim ko re jara soma de ko yanna sambala 1 million ko siaje election kuma jamaata jedo ala da paso siata baga dum karabo siata pati tanni se ni ko bol bela boxo tala ke yorona abakala ko du jamaata yake 1 million dollars very good muso aha muso ito kandi be diam bati ka beray mari ito fo mo le amo okay assalamu alaikum to aminata sisal ndala jero to o do ya tale ni aje sa en patio fa on siata ko do men late ka wala do ya wala ya sabla patio siata ala ba jenu ala ba kan yo ya ta 200 million Thank you. Nimme ma jono. Nimme a jono. Next. yo katabe diari mbaki ñinin kari kene ja kumata jabiro fana jabiru kene jam akumata na dum men hakkilo tulato baki na ñinin kar do ali lamoy ali amoy be men ñinin kaka na ñinin kar do momenti wala patiol men yalon koy register pati tan ali say wala register bari mo membe la fila kake ñim banko mansati kake president asi keno abe siala mo tanni sewle because don bije wol kalole as independent wol ke fanan ile kela candidat londile men ya lon ko ilafte terle famulu kaloy fay wol te bambula parti ko sai ni atar nun ko carte keso nyanda ka fay o carte keso la fayo nyin kono independent candidate o mi alon ko ate mandar parti do ba fayele ate mari natana fa na mari fata wonyanda kenala bam patio e carte fayo nyin ya sawndi bam yanni carte fayo na mari fata yanni carte o nyumbe fayla na mari fata ko min ni sawo mo carte fayo walla bi fa carte fayo be keri ko independent candidate kari mari fatale wonyanda jarina ka carte fayo nyin ka sawndi bam fo amanjare ka carte fayo nyin ka sawndi nimbe ñini karo soro ni yetan non ko ñini karo e jabiro soro ha janda sawul lale walla ha manya sawul lay ma fala ci nimbe dori ko fana dal bi je ali afa la bodi That's the problem. If you die, the election is died. Election time and yeah. But if you are independent candidate, the elections will go ahead.
Yeah, like okay, comme la fa fenne adla je nyata men na kawo kabuje. Loi ni belari nyame wala ko. Ni atar nun ko e mari be patiole to. Nko ñinin karo ketale bare ñinin karo fenne tuta ñinin karo ketale men tuta koma alafta wala be natila comme asotata le loi ya landi nyame abe futala wolto ni mo bonta isa jal se jabero keno dal man jemoy albina jal se jabero kela ko alnyanta kela nyame baldani la lila moy ya comme loi ya nati nyame wala mu ko political party on men yalon ko be lori ni atar nun ko wo mari la candidate ni karte fayo ñim be jannabe sila wala lungi e o candidate ñim fata loi men landi wala mu ko karte fayo ñande ka sawndi ne atarno amari boda patiol do patio men registra bare ni ñindo ma fan sum moleti mi alon ko amandar pati to ata damala kun kilina pet ni atarno ko ade mari fata ka fo sinim mu karte fayo de wala bi fa mu karte fayo da fata amma karte fayo ñi loi be men foga wala mu karte fayo ma ñam bayla saya atel nyanda mun soges la kaje ko okay fo anya ay ofulan alla miro men di wala ko fo karte fayo nyanda bayla la ba wala ma ñam bayla ashana itele folo bulo wulta Assalamu alaikum. Mutanen ko da jantom dola da. Nan mai ko shi he. Aja lo karte fa amanya na ka baya yake. Baya tare da ba so tare da kore dinga ka to fa do. Kata ko no. Okay, loji. Demokrasi mbaming kumbo kan kabin komando ale mantabe sango so we kontan so kadde fa ni nakala nyan gos kadde fa yo advance wontan Gambia del man sengo ni so dele gabiol min wala ñindi ko kadde fa amani na bayina ay nda kenal kay inshallah o muso dole wultana ñu songa ande betala abaraka wake mde lafta men fola tela mi rolo to wala ñindi ko nde Momodou Pinke Cissé te be do wala national disaster management agency elara nde la mi rolo to carte fayo manya na fabaye andu tela mi rolo to fam national assembly ali men juwe ka ko men ya ko register political party wol fana ni mo fara inanda carte fayo nyata bala tela mi rolo to wonyata repeal isaje ko no ni condition o membe di doye wala nyata tata ni do fana ni election o bari nga schedule nga dapan sole ke ni mo fada ma da tana ba fada le bol ko manya na carte fayo baye abaraka luwa de la akolada le bari tala miraro momenti woni moñol menu folo ya fo i faratal kadu ko na miraro momenti ni ko independent candidate o yalo ko moñi panu batal kadu ko kade fawsita paisi independent candidate o da maye incumbent contest o fana sikero sa ni misal be independent candidate o da maye incumbent contest annu Pasal melu register la moment contest asikelo sa ni wo independent candidate o para kade fa o kam na sama al ko kade fa o kana bay woda maylo mo le afa on boss wata keno la tala miraro da miraro momenti luaji nyanda panu na jele luaji ma panu je pere loi dibitale ba ka na miraro mu wal luaji ya descendre kandu a ko da ma patiol men register da ama contest ko mo sai misal be sai ngay me fode ni patiol men register da pati fula register da example ani incumbent wo fana register kate fa osida patiol men register da moment contest independent candidate da ma fidila ala fa contest la and mo be je men ba fana ko ala ya kana la fa kate fa kam la sa a kate fa ta ni do da ma ni fa o mo ndefe o man tiling wala mun na miraro ama tiling am anyana bayla ni wakala ay lola pu ngamira
Okay, let him talk and we take the class. Ante amira ko election ta la fast schedule ta comme federal level be me along ko tay sama election te wala sininde moefa how many money have been spent ko ni jelle tinyara ko ma resource jelle tinyara fen jelle spent so ni kom baw be bay la say because of more of nga carte fo bay I think this is a problem for the country so mba jala ko ni telafta me confirm la wala anyanta bay la le ni ngatara amanya na baila ning independent candidate do fara han parti la register ila member parti me register la anala mo fara amanya na ka bay because akata na ko spenta so ko do spenta amanya na kala Gambia e zero ko Gambia to diala na fare ba ko le mu we are depending on donors so wala mu nakumo thank you Abaka Maki la fa mentionné rek comme loi niaje loi bukokto alafta kule resla na ko loi bukokto ning parti dungo la candidato fata ako nyimbuko ko ayanta ka bay mun kamala pour ka tamo di patiula ka modo ko en tombo ko teke ka londi ko te kutake ka te faw niyobe ni adobar fana ni independent fana candidato fana iko no fana fata o manyan na kala suloti katifa e bay o menake kula koti because adoba do fana membe independent candidate fana mola ba koma fonsi tamo do fana la kanaka moto bari luwa ko nim parti dingol fata nga tamo di la ye motombo ay bay bari ni independent candidate fata manya tamo di la ñu tanga continuer ñu dem ñu karo thank you Yo sani honorable Fode Dramé afana la ñinin karol kumpata janne sani ñinin kar sabal labango mina wolle tala membe o ñinin karol kala wala mo honorable Mamadou Camara Fode bitta karama yes assalamu alaikum be elaral mobe kontonna kontanta baga alla kola kadum alwena dogol fende pulga kadu albe a jajol mi ce ganja anan miro mira celol men me dogol fende la bul kontanta baga ndabna ñinin ka folo men da wala election o anyanta kuma sala wati jimale anyanta kum fala wati jimale ya to option le dija wala sai aka stadi egle talanse somanda kata 5 tala ludu uraro anin fana sai nunto sai option fulani di sai o sa assistant no tala woro somanda kata tala woro wala somanda kata tala woro uraro so ni option flow Allah tajmalla wala tala sai somanda kata wala tala woro wala uraro kata tala somanda kata tala woro somanda uraro sorry ngamira aleje fa hamle wato sani lafta jabir wolle la aha bari muso fele hinni okay okay nde lafta men la fara la kumo ka wala ko carte fayo manyana dunna sudo ko kon sudo be ko do ko ka to ko koyri ngoti lafta la ngaka tilo nyala ba nga ban tilo nyala ma men be kela ngalo na ka 7 o'clock na be ban na kana ke fo 7 hana ka 60 bank mo be ka nyame do mandi bari 7 o manko
tilo ñalama defana na miro menti fadera wala mi digo kabu tala wala wala ta tala lulu rao dol fe ko because experience dina wala mi digo woka mol fe bola baka ba okay hey ya wala na na miraro be dawro bakele wala mi digo parce que ko janda dat la 7 o'clock na miraro ay kum fa 5 o'clock akana tambidia wala ngamira nga jabiri nani sotole sa yimbe acha fego nyini kar se njango yeah they are leaving Modu will ask and they will leave they will not capture the okay ala baraka bake na nyini kar fula njango wala ko na kalam to ko Gambia registration la karola ni registre de la méthode ika carte fa wala to par sañ option be je iko fodi registre comme mu soma dingo di registre soma jang ye samba postina base wala samba kombo dulato loi nya anya da indala ko ni sere fe ko transfer no kata do ya fa woto pour transport ko kana jang aka kolya fo alla vitale we tuje bang comme ni registre ma fa wala ni be la rolo il faut que soma carte fa la registre jang isa fa me be da men ba election yes aha wodo hayna jana ala can you repeat the question again okay kabe fale wala ya la sign ndalwa be jamen wala election ni register ke damen ika carte fa wala be ka fano lado bare sign comme ye register jang ibu so wadi wala register de jang pour ka carte fa jang ala ne de sambe be posting passé wala be lado fo et c'est la register transfer no pour fa jani carte fa aussi de bam ni la bida dawrandi ha non pour ASC le bakela ASC anda nyaka kala joro di fama nyaka joro di transfer aken bela problem la ba dua photo men biye ya ta dana ya fa o wala ka soge sono la wala ko isata no jang bar netal ni mari yela do ko sawdi basele wala ya sawdi kombole isi la transfer ni bon isi kay carte fa ni bon no janne il mari da fay no kombo bay be dana yemira tani na ni mbata wota amanda wala aka men fa na ni nka wala na tara transfer nyanta kala ko transfer ni lanka ko nyanta tar la jele ba wala nyanta kala free ngamera sañi ali abbe fahamle odo sañi be bulol le jube la mambe je folo bul folo hayna nak jana kewona men lune tobe mo fongoto na lune tobe mo fongoto be fongola ndebe defa ani mamu so ko dem be defa wala the advanced team is leaving min transfer comme transfer be ñoteje fokata wala kata go nyama wala bediata nga continuer wala bediata tabulo le jube mamani jenulde aha na kala tiyo nga be jamla fo
Itena. This is second to last question. We will take more Fenko. Ndengamira no abenyame nga wakili nga abula wonyama Gambia no data wala momo ye register dame to yene la carte fayje because ntol ko bana kombo lan kana na carte fay jara momo be dawda yebo na yene la carte fay ye register dame wala mku ko yiru okay, ndele mo tan ko tan ngam na sise ame men ko la ko nga fali diro ke kuwalto ku ke mo monta tu no la wala because isa tara no ko mbole ye register jara ban sa ye register jara kadi fay wa yakara i wuluga o ku do be ku do sa ide mari ni ba karte fa yalla wo fata mo lo sislati so ngami la ma fali diro ke kuwalto ni ye register jara ban ni kadi fay wa yakara ko ye silo di bani la buri ya fay no ko ya fay no ko paje dani bina ko jara ba tane be jiba bu wal ko no ha ndema wala so pour ka demanding kela assalamu alaikum ndeto mo honorable yakuma je dinga fitna selende yalo ni registration okay ila right lem pour ye vote ye register dame constitution met ye register dame bari ning ala ye ke ye doko ye register jara soma ye doko soto sere kunda transfer fana mu ila right leti ko mimbi je sign wole mo fo ibe nyanta ko do jola pour IEC ye transfer o iman nyanta ka kala firiti wole mo question no lati bari ye register jang ye lafta sawundi jana wo mu ila rayle ti parce que mol ka si jang registration mu residence ko le say fo ko do lafta ko do be jola fo ko do ti jola wole mo question no ti itol ite lafta mu ne okay Musol ma inta mu gender I am gender bias Musol mi mandi ya mukolo yo de la miro menti wala mo indi momo be tuba do ko la do be postine la bandula ba wala basele atra register be bul IEC c'est silo di la yela register falling ya ibe postine da men ya kadro fayde because wala be sone ala bari be tuba do ko ba ko be do ko bari fay ka free de for free adi because of our cost extra cost imane se do jodi aske banko la ranke so ko abaraka fare abaraka lafta di la musola de na ani afta ite demandi ya yo okay murtana na ko take ente dom kadi ndaw salel ka voter card ka transfer coming ka bod la do kata la do ni wo be kala ente la jeroto o nyanta kala trilet kadu do ko keta ay malam voter card ya do ko do la already so na be kala ko take o nyanta kala free of charge let because ka mol ma ko rek abaraka Assalamu alaikum. Alkani area me for I male as a security person in this country because most of the time I can affect them very seriously. The next minute they move you to another election site. So I need to free of charge. It should be free of charge. Assalamu alaikum. Okay, I see call ngal tantu ngal jay because akamta nyo sabo men ka tani kola. I see o kola le nu kabru nu fomo be je. Na yal ko pooling agent. Ita da ni banko kara o kara. Hani mambo je banko ka fomo ka je kam men fil pour ya carte o fay. Adu free of charge le. Ameda kala Gambia jana free of charge. Ba dalilo men be je sam. Nyen men nati na bari ni manga pooling agent on. Ibo ka carte o fay comme muso ya la wosi da men kene. Muso sa dara no jibabu ko no le. Amon fi dem man jana dal carte o fay la. Fo man d'accord Gambia ko le d'accord pour mo mo be daoda. Fo mo so do men fil. Pour ya carte o fay. Bari fo mo so so de. Bari ni fo mo so de ni carte o fay banta. Banko la carte o fay tundo. Di ka fa ni carte na ngamo ni ci sa de ni fay de. So do fay la lo man jana carte.
for formal secretary be men feel IC comme formal pooling agent wali comme film anyanda kala wala nyam abaraka ba Assalamu alaikum. Elam kote ke lamin FS party Mansa Congo area council. Ikanyum mem fote ngin transforme kafo pour natra ila doko ye sawli karakan don dola. Be computer age le kono. Ko kaito transfer hani budu do manyana jola ke. Registration no men keta kaitol betar la IEC official beleto. Pour ka transfer ka samba banku do kan kole akute oto. Mo manyana hani budu do jola oto. Ni nyanta ila carte doko e sawndi ila carte o nyanta sawndi lale hani budu manyana jola. ala baraka baake yo ala baraka baake nyin gar la ba algal la mo ñoy nyin gar la ba ngole kana sañ nyin gar la ba ngol la fe men nyin gal wole be ngalo na ka tan loi sepodi IEC chairmanul la koni election o banta research o atele ba fo mo ko to tije loi men di minna wala IEC chairmanul damati bare sañ den ñini kara ko fo albele fela on wala tije bang pour IEC chairmanul research fo bang fo nga open no men sa fo non commissional membe je IEC chairmanul ko la fo commissional membe je wala be adu IEC do ko la mo do sa fo no bang fo nga atu adama bu ba lafta nyambaso doro ne kala je komin luwa aya itande nyame sañ alin lamoy luwa membe laari sañ way me itande wolem tumale se kankularo keno ka foko nyine gagnete luwa ya la nyame sañ wolem IEC le chairmano sembodi ta wolla pour ka kankularo keno sañ nyinin karo mu menti nin aya tara IEC la chairmano misali fe carte fayta kibaro nyanta dila kuran digital han fo labon ate diamunol fo carte kiba resource ma nyanna fo laba wala ate bayira mbeka wala batu saya la taka fondum resource ma nyanna dila wala na wala fan asikeno carte fayo keta kibaro nyanta dila asota mol min yalonko ya muta abe buloto abe dawda mo malunno ñinu demu golti men yalonko aka ke bankol kan tare anena manke gambia baraka ke bankol sa in loi lafta mello na wolem ni misali fe nga ñintama seedol menu di ilata chairmano kan sembo ñanta di la jumal la nata tije me alon ka ñanta kankularo kel killing ako yombatu mbatal batu killing ako anyanta yele la memba noma wala membe fara noma do fana ko komi commission o tata le fo mo lulu fada fe right e mo lulu chairmano ni mo nani wala mo commission o fanna do ko natije memba no matije nyintije han fo lulu njaw ase kankularo dino ani la tolle ba jabi la tena jabi all right de do la bi mar ko nga jele Afrika jak ni karto fayda ali nga ñomoy nga jele bam bu jama kan Afrika jak ni karto fayda isaga don opposition a fandi kla ka windal an woka fitna jama sama nan fongo kan wodo sina mo dem IEC chairman na nafaade IEC chairman na nafa wala tan nyanta last election declare na tije fana memba no ko honorable ya wala nyanta diga bare mo ma any right so because opposition ke fandi declare ko a winde atra igawa final resource ba di follow ha president franka e president ke fandi declare so wodo ngatu IEC bulu na rata la ngiro la rata ka memba tan no ma wara memba tan fo jadi lulu jaw nga wolle ta do gola wala mu dala obon aha bulu doyna acha sanya ali ñofu se mo woro beta non ale men ko de wala ko ni IEC kiyamano teje a mutada ko kulata kan memba no ma ya ko ni wote je men funa be no ma ko mo lulu anyanda kila wala mo ma nyana ko le faye de kanye ar IEC man kibaro man fit ni yo fay nyante arrest la ta bu ñew okay sera miro e min dinnaje wala ko indi ko yalon loi ka sectional sotole
in a situation where the IEC chairman ya arrested, maybe Sojarul Malafi, Misarife, Sojarul ya arrest, ya kidnap, ya samba. At that spot, Ibaja ite mamira ko the ala assistant on the announcement because there is chaos in the country. So at that point, more than they will follow for when you declare IEC chairman aina announcement. Ning ayatara as subsection also the knowledge. Ning ayatara kontalbe ajek do stroke yamuda wala boita. Morialo at that spot the vice chairman or the commissioners min BBJ mo klisi bono jele mi yalon aya declare who is the winner of that particular election. Nda do ngawle. Ndala miraro ni ngafana na domani. Na miraro moment. One door oppositional for buge funding class, incumbent aka funding class, and in Kato for the five. And woman could meet the oppositional to Buga Isla for arrest, or Buge Samba, Incomicado, Jamajama incumbent account. And Unia gave a Pujama to Matabala clean. So Mira movement one side. For more than Nakato, Anana Kakatola, Kampularo, Cindy Jamalama, Famana Cindy Lab. You Mira to Mero, the pay. National Assembly members na miraro kala fole je dibi ba tale andu kamo ni wota je memba do ni wota je memba do ni wota je memba do mo kumolu te afaja el batale afeke batan pe kumo ni man aman tana la specific la IEC comment la bango nga kumo folo nun jamento jam Independent Electoral Commission ni ajibe to nalem akakel folo ndela miraro nyanda tambila ni la kaboko membano yibe ka possible la bebe IECO tiamano incumbent mo bebe ono incumbent mo fine so misal fe in a situation like IEC la tiamano apata le ba wala problem na ba wala yede la mandi amuno ba sai membano pour announce bari ni oba announce la odo ku ko la nyanda taraji kukola ni nataraji ala so ka ko because of nindo fela ede amanti amno sai nindo waya announce mo lewta ndefe o man tiling kala jero palindro nyanda kala jere andu ndamira moment nde also nde ka ko ala nyanda ala technocrat wala siba yeni ko dibe ko ba ka dida ku bara bete nyama o man tiling kala jero man tiling hando man Assalamu alaikum. Kami Gero Sedi Kambe, Ward Councilor Jadu. Allah yung ko eksoro nga Jabiro men soroje. Really? I admire it. It's a character. Life is not easy at all, I know. I agree with you, ma. Assalamu alaikum. Ito mo Gero Sedi Kambe, Ward Councilor Jaduma. Allah kumakao, Allah nyiling karo nga Jabiro men soroje. Wala mo ning IEC akada nyawnya illa nguri amwa ado malam ko beje ko se announcement o kete bari jigira ko kom nundo menta mi dawda kala jang ko rede ba ngaje nundo IEC sila nyaw katina risolto to kanje pour ka digla akada silari wado do akada ide trade situation bawo tambida jan dictatorship mansakunda men tambida jaw be kala jan e ka IEC silandi wala somtam akata onda arrest bos mbewo je jan bari jikita ko sifa ta kala jan ko rek ba ndol fa wonde o bay jam so bari nillan juriyama asasata no manan ko se trajino men sa ala men no kete dewol so jaabi do saben ko ala baraka ba ala baraka baake ngamira ambe yam fulale na faale jande ko wato kini
the Miro movement because I come to the another 2 4 years. Because I think you are what arrest knowledge to natural cause me along Sahara or Puro me along Alani Olana. So Ning Afata or Puro Olata can at the Diamola, the Miro movement. And normal cosa and I declare no. But then ya arrest me. Government there arrest the it is not right for any of his followers. Many bad normal. Mama no is also declared because it is a modern nobody knows. So number threat number fear about he can even lose his life. As so translate to followers will tighten the law. Resource me and government the favor and will declare you are a safety camp. So therefore he's thank you. Allah baraka bake LRR tumbe mume na lolu to yala alinga nyola moy please can we have one meeting na nyolu to yala mbal be tentula mbal be jayla moro alsen soba alsen sono ba na nyolu to yala mbal be konton na mbal mume tentula mbal jayla nsawoni dino pour ñim programme of mati dan ñina barka naka tara radio bungoto bayri radio bungo be jara so ma janne ka lay non yele pour mol ka commandiro ke ka ñinin karo ke imam men faham ya faham woto ñin ka ta ya itandile ko sulo bi jele pour nga muru nanja nga muru ndoke mi ya lon ko ñanta sila radio bungoto hannabe montro wati fulatala pour mol ka commandiro ke ka ñinin karo bare be minkela wala mu folo senna ñol tentu nge jay biko hadama dimo ni molbe silo kam isonta e tambite nyaato woto wajibole fana la hakko dila ni man sonnu ngani siranti yamen nante silaji kato moti yen karanta menti moti yen fara mansata menti moti yen nyata menti moti yen darajata menti lannolem anin jikko yen tambindi woto nimbe siri nyinkenoto nyanta la nge tento albe nyaata ka fulanjang kibar talal men ya lon ko wolle batinna la dunya be ya lon membe kerim bi ndol fana tentu la be jayda al kanyim menje hani menu be america nyin kacha ba no makan nyin be life amandang america la bare ba dunya fanna jama men ya lon ka ni ka nyomoy wol be ba moy kan albe men fokan iba je kan ne jumale be diam kan adi ba la moy kan wota anin na gambia kibar talal ko wol fana tentu nge jay sabanjango kafo bije ikafe moye International Republican Institute ikafa IRI wol fana bulobe koto nafulo la karola mi yatina na najang asoniata biko nimbe wuli la nyimbe sifala manyan na karola kafubulu kado ni tarata kafubulu for instance ni nata area council yen na dunota sinin sama area council se londo le afoko kabral nata ya da panso nga men dun dal kono nangam ni nangam wala na nyindo ku karim make non na moli so ka balawo fanala le wala tan nimbina ka jero ko da panso yensi amansi baram fango maran na ladula nga faran nga mara na domorola nga maran na esanso ni gaswelo la me ya lon ko wala nyanta sambala nyanta la dinkira be jumale wo sababu wala mun na clark ba at National Assembly aning ala support staff wol fana mo molle timen yalon ko nyin keno nyanta la ngi tentu ngi jay biko wolle yatinna hande fon tarata no fambulu nte dikila mo kan ka foko na domoro mansi wala na ladlanta jono otombe office of the clerk fana tentu la wala aning speaker me yalon ko wolen sirantioti député wol mi be ben ngola be jumale fana lalaje wolen Ministry of Justice aning the Independent Electoral Commission memo IEC ila tombo mol me yalon ko jo wolle lanka wolen council bité aning commission of fada 22nd atol me yalon ko atol le fana nata aliyal da ka fu nyin kacato tuma do ali jututa ali min kijam bare naliya long allanyin kuma kango ay nafa men wulu toliye ani abe nafa men wulu la bankoye albado nal ko tonya allanna jang alkana nimisa adama ay manya na kelali haji tinyati biko nyinem banku do goti na bota wala ton manya na jabiro kel bare ka nyinya nin kumo be fola nga kumo fo me yalon ko be sedo sotla Gambia IEC nene man arrest ka foko ye kibaro le di manya na dilanya wo kuluru sifa Gambia nene ma asedia woto kacala dia kana tinan kanyo tumi pula me yalon ko anena man soto na banko la tari goto aten na fana anin fana let us stop living in the past
lafata mo ne lafta nyaato tan wala nan be nyin keka ay yone mege almamo ye kumo fajang asahayata ani moto mal de kata ida kan sul dopula e ko menne na manke banko ka wala sumanta woto yurwa mo wala ni lafita ka yurwa ajube mune man soto mune na man soto yewo soton mune na manke yewo kerin ni o keta do ibe yurwa bare ni ka jube ha mune be keri woto defana lafta de la ko membe keri ngawke ititanya adu is high time na desenyola na banko sambanyato na gambia le soto na gambia le je adu gambia le janta darla ni tokela woto ngali tendu ngali tay alla mabe wala adu ko mi nga fo nyame do ya fo jang ako aleke ambassador menu mabe kacala alaikum futandima abe kuma yala baka ngal tendu ngal jay ala barka baka ise duwano nga janja salatu ala wala momo e duwa e dino e lata men na e duwa e fay okay akame itande wolem gobono fana e bobulinde na menata to yala boto be tentula be jayla afo gobono e abunya tamma bake because kunum ay lahi di ko bi kacha lambe mol sotala adum na wojele aketa boto gobono fana ni sefol be tentula be jayla kadu ni tol fana mela mol mamandi ya nyi funto men kanu takela ala baraka bake sambal dunyo dadila be borla birka baba bayri mol be siri wala na jiates bula puri sa lonko tadde men soto jang kunum bi aten soto le tolia ala baraka bake